sa panahon ng latest news. Dayon sa linya ng atong Pag-asa Mactan, pinagi ni Ma'am Janina Marty. Ma'am, good morning. Good morning, Sir Ariel. O sa itong mga suking tipaminaw matong latest weather update. Si Quiapo o katong si tugibantayan na Typhoon Quiapo kay nakagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility ganinang alas 2 sa buntag. And as of 4 a.m. karong adlaw kay ang sentro ni Amy kay nanadinha sa may 320 kilometers kasag pangbahin sa Basco, Batanes gawas sa atong PAR. Og nanigikusko sa hangin do sa sentro nga mabot og 120 kilometers per hour og gastenas kadi mula pa sa 150 kilometers per hour. Kini gapaerog pa kasadpan amihan ang kasadpan sa gikusgon na 25 kilometers per hour. Og kini siya kay wala ni direktang epekto sa bisagasang bahin dinhi sa Kabisayaan og kining makadala na og mga pauwan-uwan lang dinhi lakip na sa may Central Visayas kay kini atong gitawag na Southwest Monsoon o Habaga. So karong adlaw nakitay madagumon nga kalangitan nga naay mga pag-uwan, pagpanugdo og kilap. So possible gihapon ni atong mga pagbaha hilabi na dinha sa low-lying areas ug kining landslide dinha sa mountainous areas hilabi na og makasinati kitag kusog nga pagbunok sa uwan. Dinhi sa Sugbo tong kadagatan kay mutaog karong alas 7:05 sa buntag ug munas kini unya sa alas 3:45 sa hapon. Temperatura nato mogduwa kini sa 25 ngadto sa 31 degrees sentigrado o atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 6:09 sa gabi. Ug matong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DST Pag-asa Mactan kini si Janina Marty mayong buntag ug daghang salamat. Salamat kay Ma'am Janina Marty sa Pag-asa Mactan. Moy sa payan, sir. Okay, good morning. Mga pamukaw, uban Inyo gadabate atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Sabado, pizza 25 bulan sa Hulyo tuig 2026. Pinagi ni Ma'am Janina Marty ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kun weather update. Salamat kayo ni Ma'am Janina Marty, ang atong weather specialist sa Pag-asa Mactan. sa kabisi di makatunga, adunay live na misa, mutambong og magabuta, guskong balitaning atong dakbayan, mahibalugayod ang katawhan, balita sa trapiko inyong masayran, sa Lapu-Lapu City TV News #1.